हेलो किड, वेलकम टू यमी कलर्स। आज हम लिखेंगे 1 2 3 20 तक लिखेंगे। ये है हमारे आज के कलर। ये है रेड कलर, ये है येलो कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है ब्लू कलर और ये है पर्पल कलर। ये है रेड कलर। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 यह है येलो कलर। 6 6 7 8 8 9 9 10 1 0 10। नेक्स्ट कलर है ग्रीन कलर। 11 1 1 11 12 1 2 12 13 1 3 13 1 4 14 1 5 15। ये ब्लू कलर। 16 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके बच्चों।